नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को मो चैनल को पुणी थरे स्वागत करुछि। बंधुगण प्रत्येक वर्षर ज्येष्ठ मासरे अमावास्या तिथि रे होइथाय सावित्री अमावास्या एवं केतेक जागारे एहाकू बट सावित्री बोली कुहा जाए। एही दिन रे नारी माने निज पतिंकर दीर्घायु कामना करी व्रतटी को विशेष भावरे रखि थांती एवं एही दिन माँ सावित्री सत्यवानଙ୍କୁ जमଙ୍କ मुखरू फेरई आनिथिले। सेही कालरू एही दिनटी को सावित्री अमावास्या रूपे पालन करा जाउछि ओ एही दिनर सबुठारु प्राधान्य एहा हेउछि जे विवाहिता नारी माने जदि एही व्रत को निष्ठार सहित पालन करती एवं विधिपूर्वक करती ताहेले तांको स्वामींकर आयुष दीर्घायु होइथाय। भगवान तांको दीर्घायु करिबा सहित सकल मनोवांछा पूर्ण करांती। समाजरे सुप्रतिष्ठित व्यक्ति भावरे मध्य प्रतिष्ठित करी थांती। माँ पार्वतींक दयारु सबु महिला माने शंखा सिंदूर धारण करिछंती। किंतु दर्शक बंधु आपण माने हुए तो जानी नथिबे जे एपरि किछि भूल आपणको जीवन को बर्बाद करि पारे। केउ सबु पुरातन कालु विवाहिता नारी माने बाप घरु भार आनी सावित्री अमावास्या करिबार प्रथा चली आसुछि। किंतु दर्शक बंधु बाप घरु भार आनिबाटा किछि भी भूल तो कथा नुहे। तथापि एपरि किछि जिनिस आपण भूल रे मध्य आनी निज पूजा कार्य रे लगांतु नाही। एही जे पांचटी जिनिस आजी मु आपण माननकु कहिबी जहा आपण माने आगरु जानी नथिबे। तेणु मोर प्रिय बंधुगण जदि आपण माने मध्य एही भूल गुड़िक करूछंती किबा निज झियो को मध्य सावित्री भार रे ए गुड़िक देउछंती ना तेबे आगरु एही वीडियो रु जानि नियंतु। एवं सबु विवाहित नारी माननकु मोर अनुरोध जे काहीकि एही पांचटी जिनिस आनिबा कथा अनिवार्य बोली कुहा जाइछि ताहाकु अति ध्यानर सहित एही भिडियोटी को सुनंतु। दर्शक बंधु मु आपण मानकु अनुरोध करुछि भिडियोटी शेष पर्यंत निहाती देखंतु। आपण माने जदि भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिबे तो काहीकि ए जो पांचटी जिनिस को बाप घरु आनी सासु घरे सावित्री व्रत रे पूजा करिबा पई मना करा जाइछि। बंधुगण प्रत्येक विवाहिता महिला माने एहा जानिबा निहाती जरूरी अटे। तेणु आपण माननकु मो अनुरोध करुछि आपण माने भिडियोटी को गोटे लाइक करंतु एवं जदि मो भिडियो को आपण नुआ देखुछंती तेबे मो चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल नोटिफिकेशन को ऑन करि दियंतु एवं भिडियोटी आपणको बंधु सांग साथी को सावित्री अमावास्या पूर्वर शेयर मध्य करि दियंतु। हुए तो एही कथा को जदि सेमाने भी जानी नथिबे तेणु आपण माननकु मोर अनुरोध भिडियोटी को बहुत मात्रा रे शेयर करंतु। बंधुगण बहु पुरातन कालरू बाप घरु भार आनी पूजा करा जाए बोली एही प्रथाटी चाली आसीछि। सेथिरे आंब कदली सपुरी ताल एमिति सबु बहुत प्रकारर जिनिस बाप घरु आसी थाए। ता सहित गोटे विवाहिता महिला पाई बाप घरु आसी थाए साड़ी शंखा चूड़ी अलता सिंदूर एवं विवाहिता नारी मानकु जहा सबु दरकार से सबु आसी थाए तांको बाप घरु। तेबे बंधुगण कौन पाई बाप घरु भार आनी भूल बोली मना करा जाइछि चलंतु जानी नेबा एवं तापरे जानिबा केउ केउ जिनिस को बाप घरु आनिबा नाही एवं जदि आनिबा तो किपरि आमे आम पूजारे ताकु प्रयोग कले आम स्वामींकर कौनसी अमंगल हेबो नाही। तेणु भिडियो रे आपण बुझिबाकु चेष्टा करंतु। प्रथम कथा हैला ए दुनिया रे समस्ते धनवान तो नुहंती कि समस्ते एते भी कोटिपति नुहंती। दर्शक बंधु मोर कहिबार माने एहा अटे कि जेमिति मु गोटिए झियो आपण माने भी तो मध्य सेमिति गोटिए झियो
तेणु आपणक बापा माँकर भी झियो कि पुओ होइथिबे मु तो जानिनी कि मोर एई भिडियोटी को केउ माने देखुचंती बोली हेले आमे समस्ते आम बापा माँकर संतान अटु। तेणु आमर प्रथम कर्तव्य आमे आम बापा माँकर जेतिकी इनकम तांकु देखि आमर सावित्री रे भार आनिबा उचित। आमे सावित्री भार रे बापांक ठारू 5,000 टंका नहीं आसीबा किंतु आम बापा गोटे छोटिया मोटिया मूल कामटी करुथिबे। धरा जाऊ आम बापा कहा पाखरे धार आनी आम पई सावित्री भार देउथिबे एवं आम बापा तांको घरर परिवारर सेठी दुख भितरे चलुथिबे जेतेबेले बहुत परिवारर सदस्यंक बापा खाइबा पीबा पिंधिबा सबु किछि देउथांती एवं सेथिरु 5,000 टंका बाहर करी झियो को देई थांती। केवल झियो को भी तो नुहे ना बापा तांको निज भौणी मानकु मध्य देई थांती। तेणु मोर प्रिय दर्शक बंधु थरे चिंता तो करंतु केते कष्ट करी आम बापा तांको परिवारर पेट काटी अर्थात सबु सदस्य मानकर पेटरु किछि कम करी आमको बापा 5,000 टंका देई थांती किंबा जहाँ भी दियंती। एइठी आपण माने टिके भाबंतु तो कथाटी को बुझीबा को टिके चेष्टा करंतु ना। आम बापा आमको सेतिकी दियंती ना हेले समस्तंकर समान भावना न थाए। सबु बापा कौन गवर्नमेंट चाकरी करि थांती ना कोटी कोटी टंकार मालिक अटंती। केवल बापांकर हृदय बड़ होइथिबा दरकार। बास बापा माँकर टिके आशीर्वाद अहि सुलक्षणे होइथा तोर शंखा सिंधुर सबुबेले वज्र होइथाउ। बास एई दुईटी कथा गोटे विवाहित नारी पाई कोटी कोटी संपत्ति सहित समान होइथाए जहाँ मोर मत। तेणु दर्शक बंधु एठी गोटे कथा कुहा जाए बापाटी जदि मूल लगी दुख आ कष्टरे परिवारर पेट काटी दब ताहेले जानंतु दर्शक बंधु विवाहिता नारी माने एहाकु बुझिबाकु थरे चेष्टा करंतु। सेही टंकारे खुशी रे केबे रही पारिबा नाही। जदि सावित्री ओषा आपणंकु करिबार अछि ताहेले मने रखंतु एठी आउ गोटिए कथा मध्य कहि देउछि सबु स्वामी माने मध्य बड़ बड़ चाकरी करि न थांती। तेणु गोटिए स्त्रीर प्रथम कर्तव्य निज स्वामी जेतिकी इनकम करूचंती सेतिकीरे निजे निजर खुशी को देखिबो एवं सेतिकी टंकारे साड़ी पिंधिबो। भगवान एटी साड़ी को देखु नाहांती आज्ञा भक्तर भक्ति को ही देखि थांती। आम पाखरे जहा थाउ ना काहींकी जदि 100 टंका आम स्वामींकर हेसियत अछि तेबे सेही 100 टंकारे मध्य आमे पूजा करि पारिबा किंतु बाकी करी निज स्वामी को कष्ट देई स्वामी को मन को दुख देई बापा भाईंकर मन दुख करी भार आनी स्वामी ठारू पैसा जिद करिकि नै पूजा करंतुनी आज्ञा। जदि करिबार अछि तो खुशी मनरे करंतु ना। टंका 100 हेउ ना काहींकी सेथिरे ही आपणकर मंगल हेबो। थरे एमिति आपण करिकि तो देखंतु थरे अन्यर मन को बुझिबाकू चेष्टा तो करंतु। जानंतु काहींकी कुहा जाइछि जे बाप घरु काहींकी भार आनिबाटा भूल होइथाए। तो दर्शक बंधु एहा तो थिला प्रथम कथा पूजा एवं भक्ति ए सबु को भगवान भक्ति रे देखंती कोनोसी आडंबर रे देखंती नाही। आपण जहाँ भी लुगा पिंधंतु ना काहींकी किंतु भूल रे मध्य काहाकू कष्ट देईकी टंका आनी निज भार सजांतु नाही। एवं सबु बापा मानंकु मोर अनुरोध जे बुझिबाकू चेष्टा करंतु एटी प्रत्येक झियो माने जदि सजाग हेबे ना जदि सबु स्त्री माने सजाग हेबे ना तेबे केबे हेले ना स्वामी को मुंड नई जीवो ना तांकु बाधिबो ना को बापा भाईंकर मन दुख हेबो। जदि प्रत्येक महिला माने बुझिबाकू चेष्टा करिवे ताहेले दिने ना दिने गोटे बापा हुअंतु कि भाई कि स्वामी तांको सम्मान सबुबेले समाज रे ऊपर होई रहिबो। तेबे केउ 5टे जिनिस झियो मानकु बाप घरु आनी सावित्री अमावास्या रे लगाइबा पाई मना करा जाइछि ताहा जानिबा। सिंदूर सिंदूर हेउछि गोटे विवाहिता नारीर प्रथम प्रतीक। जदि आपण निज स्वामी को पैसा रे न आनी निज बापा को पैसा रे आणुचंती
ତାହେଲେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। କାରଣ ଏହାର ପ୍ରଥମ ହକ୍ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଥାଏ। ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ଖୁସିରେ 2 ଟଙ୍କାର ବି ହେଉ କି 5 ଟଙ୍କାର ସିନ୍ଦୁର ଫରୁଆଟିଏ ବି ଆଣି ଦିଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ତେବେ ତାହା ବହୁତ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ବର୍ଷକରେ ଯଦି ଏହି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଭକ୍ତି ମନରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ ନା, ତାହେଲେ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପାଖରେ, ମା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଆପଣ ସେଦିନ ପୂଜା କରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ସେହି ବର୍ଷ ସାରା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଗୋଟିଏ ତ୍ୟାଗ କେତେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ଚମତ୍କାର କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସମାଜରେ ଏତେ ଉନ୍ନତି କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଚମତ୍କାର ହେଲା ଭଳି ଲାଗିବ। ଏହା ତ ଥିଲା ସିନ୍ଦୁରର କଥା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆସୁଛି ଶଙ୍ଖା। ଏହା ମଧ୍ୟ ବିବାହିତା ମହିଳାମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିହ୍ନ ଅଟେ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ସେହିଦିନ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଜ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିମ୍ବା କେହି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପହାରରେ ଦେଉଛି ଆପଣ ତାକୁ ପୂଜାରେ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ଭୁଲଟି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ମାଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କ୍ଷମା ମାଗି ନିଅନ୍ତୁ। ମା, ଆଜି ମୋର ଏତିକି ସକ୍ଷମ ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ମୋର ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ଆଜିର ଏହି ପୂଜାଟି କରିଛି। ମୋର ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି ନା ମା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ତେଣୁ ମା ନିଶ୍ଚୟ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରିବେ। ହୁଏତ ଶ୍ରେୟା ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ପରି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନଧାନ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରନ୍ତି। କିଏ କହିପାରେ କାହା ଭାଗ୍ୟରେ କେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବ ବୋଲି, କେବେ ଭାଗ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେବ, ଏସବୁ କେବଳ ଉପରବାଲା ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ଏହା ଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା। ଏବେ ଜାଣିବା ତୃତୀୟ କଥା, ଶାଢ଼ୀ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସବୁଠୁ ଦାମିକିଆ ଅଟେ ଶାଢ଼ୀ। ଗୋଟେ ବାପା କିମ୍ବା ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ସମ୍ବଳ ନଥିବ, କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ କରି ଆମ ଲାଗି ଆଣିବେ, ଥରେ ଚିନ୍ତା ତ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଥିବ ଯେ ମୋ ପରିବାରଟା କେମିତି ଚଳିବ, ମୋ ଛୁଆମାନେ କେମିତି ଭଲରେ ରହିବେ, କ'ଣ ମୁଠିଏ ଭଲ ଖାଇବେ, କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଭଲ ପିନ୍ଧିବେ, ଘରର ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ରହିଛି, କିପରି ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ତେଣୁ ଏହି ବର୍ଷକର ଗୋଟିଏ ଥର ନିଜେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଏବଂ ନିଜ ବାପାଙ୍କର କଥାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭକ୍ତିର ସହିତ ପୂଜା କରି ଶ୍ରେୟା ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀଙ୍କ ପରି ମା ପାର୍ବତୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଧନଧାନ୍ୟ ଦେବେ ଯେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଜୀବନକୁ ମୂଲ୍ୟବାନ କରେଇ ଦେବେ, ଏତେ ସଜାଗ କରିଦେବେ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର କରିଦେବେ, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ କଥାଟି ହେଉଛି, ନିଜ ବାପଘରୁ ଆଣିଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ନିଜ ପୂଜାରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଆଗରୁ କହିଦେଇଛି ଯେ କେତେ କଷ୍ଟ କରି ବାପାଟି ପଇସା ଇନକମ୍ କରିଛନ୍ତି। ହଁ, ଯେଉଁ ବାପା ଖୁସିରେ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଆପଣ ରଖି ଅନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀମାନେ ରୋଜଗାରିଆ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅର୍ଥର ଅଭାବ ନାହିଁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଟଙ୍କାରେ ହିଁ ନିଜ ସାବିତ୍ରୀ ଭାର କିଣନ୍ତୁ। ହଁ, ଏହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଏହାକୁ ପାଳନ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ବାପା ଦେଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟରେ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଖାଦ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଶୈଳୀରେ ବ୍ୟବହାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଟଙ୍କାରେ ହିଁ ସେଦିନ ନିଜର ସାବିତ୍ରୀ ଭାର, ନିଜର ସାବିତ୍ରୀ ପୂଜାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଏବଂ ପଞ୍ଚମଟି ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ବାପଘରୁ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ସେହିଦିନ ଏପରି ମୂଲ୍ୟବାନ ଉପହାର ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏମିତି ତ 4ଟି ଜିନିଷ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ। ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏଇ ଅଟେ ଯେ ବାପଘରୁ ସେଦିନ ତେଲ ସାବୁନ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେଲ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତେଲ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ବାପଘରୁ ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟାରେ କିଛି ଜଣଙ୍କ ଘରୁ ଦିଅନ୍ତି। ସୁହାଗିନର ଗୋଟିଏ ଡବାରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଏକାଠି ସଜେଇ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତେଲ ଆଣି ପୂଜାରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ନିଜେ କରନ୍ତୁ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପଇସାରେ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ବାପ ଘରୁ ଆଣି କରନ୍ତୁନି। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବାପା ମା କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦେଇଥିବେ, କିପରି ଦେଇଥିବେ, କେତେ କଷ୍ଟରେ ଦେଇଥିବେ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଆମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଟଙ୍କାରୁ ହିଁ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଯଦି ତୁମର ଚିନ୍ତାଧାରା ଠିକ୍ ଥିବ, ଭଗବାନ ଅବଶ୍ୟ ତୁମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଏହି ସମାଜରେ ସବୁଠାରୁ ଗୋଟିଏ ମୂଲ୍ୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି ହିସାବରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଛିଡ଼ା କରେଇବେ। ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି କଥାର ପୁରା ସତ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆମେ ହୁଏତ ମା ସାବିତ୍ରୀ ନ ହେଇପାରୁ, କିନ୍ତୁ ହେବା ପାଇଁ ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନା। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମନକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ହୁଏତ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ନ ହେଇପାରୁ, କିନ୍ତୁ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏମାନଙ୍କ ମନକୁ ତ ବୁଝିପାରିବା ନା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏହା ଯେ ନିଜ ବାପା ମା ମାନଙ୍କୁ ଏହି ଦିନରେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାହାର ଯେତିକି ସମ୍ବଳ ସେତିକି ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଝିଅର କେତେ ବି ଇଚ୍ଛା ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ତାର ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କଥାଟି ବାପାଙ୍କର ମନକୁ ଗର୍ବିତ କରେଇଦେବ। ଯଦି ଝିଅଟି ଥରେ କହିଦେବ, ବାପା ତୁମେ ଯାହା ଯେତିକି ବି ଦେବ, ମୋର ସେଇ ଟଙ୍କା 200 ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଇଥିରେ ଖୁସି। ଏବଂ ତୁମମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଦିନେ ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମଣିଷ ହିସାବରେ ଏ ସମାଜରେ ନାମ ପାଇବେ ଏବଂ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ଭଲରେ ରହିବି। ଗୋଟିଏ ଝିଅର କେତେ ବି ଇଚ୍ଛା ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ତାର ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କଥାଟି ବାପାଙ୍କର ମନକୁ ଗର୍ବିତ କରେଇଦେବ। ଯଦି ଝିଅଟି ଥରେ କହିଦେବ, ବାପା ତୁମେ ଯାହା ଯେତିକି ବି ଦେବ, ସେଇ ଟଙ୍କା 200 ଦିଅ, ମୁଁ ସେଇଥିରେ ଖୁସି ଏବଂ ତୁମମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଦିନେ ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମଣିଷ ହିସାବରେ ଏ ସମାଜରେ ନାମ ପାଇବେ ଏବଂ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ଭଲରେ ରହିବି। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଯେତିକି ଯାହା ପାରିବ ମୋତେ ଦିଅ, ଏପରି ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏପରି କହିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବଜାଇ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ସଂସାରରେ ଗୋଟିଏ ଆଦର୍ଶ ଝିଅ, ଆଦର୍ଶ ବୋହୂ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଯେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।